तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपको दुआ, सदका, वजीफ़ा और ख़ास अमल बताते हैं और आपका इसमें आज़म भी बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को ख़त्म करके खुशियों में बदल देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरीज़ यानी कि बुर्जे हमल के आने वाले दिनों की बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर एरीज़ यानी कि बुर्जे हमल के वो लोग जो दलेर होते हैं, जो हार मानना नहीं जानते, जो मुश्किल वक्त में भी रास्ता बना लेते हैं और जो अपनी किस्मत खुद बदलने का हौसला रखते हैं, उन सबको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे बुर्जे हमल के उन ख़ास दिनों की। क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी बदलने वाली है? क्यों दिल बार बार कह रहा है कि अब बड़ी खुशखबरी आने वाली है? क्यों अचानक उम्मीदें दोबारा ज़िंदा हो रही हैं? ये सब आज हम जानेंगे। याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, अल्लाह जब खुशखबरी भेजता है तो पहले दिन में दिल में यकीन पैदा कर देता है। तो बुर्जे हमल के असल रूहानी ताकत क्या है? तो एरीज़ वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी करेज, उनकी हिम्मत है। ये लोग मुश्किल हालात से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। बहादुरी, तेज़ फैसला, क़यादत की सलाहियत और नई शुरुआत का हौसला रखते हैं। सच्चाई का दामन हाथ से जाने नहीं देते और मजबूत इरादे के मालिक होते हैं। ये सब इनकी शख्सियत का हिस्सा होता है, लेकिन यही ताकत इन्हें आजमाइशों में भी डालती है। लोग इनकी कामयाबी से जलते हैं, इनकी रफ्तार बर्दाश्त नहीं करते और इनके एतमाद को गरूर समझ लेते हैं। याद रखें, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, दुनिया अक्सर पहले उसे रोकती है। तो पहली खुशखबरी, बुर्जे हमल के लिए क्या होने वाली है? रुके हुए काम मुकम्मल होने वाले हैं। और बुर्जे हमल वालों के लिए जो काम काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, जैसे कि नौकरी, कारोबार, रिश्ता, माली मसला और कानूनी मामलात, अब ये सब हल होने वाले हैं। इनमें आसानी आने वाली है, बंद रास्ते खुलेंगे, ताख़ीर ख़त्म होगी, नतीजा आपके हक़ में आएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसलिए याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, जब वक्त बदलता है तो बंद दरवाजे भी खुद खुल जाते हैं। अब दूसरी खुशखबरी, रिस्क में इजाफा होने वाला है और वो भी अचानक। तो अचानक नई इनकम सोर्स होने वाली है, प्रमोशन मिलने वाली है और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल हेल्प होने वाली है। कारोबार में बरकत होगी। ये सब करीब आ रहे हैं एरीज़ वालों के लिए। रिस्क अक्सर मेहनत के बाद तेज़ी से आता है। तो याद रखें, मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती, सिर्फ वक्त अपना हिसाब रखता है। और तीसरी खुशखबरी, मोहब्बत में बेहतरी आने वाली है और दिल के मामलात भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, सच्चे लोग सामने आएंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। और सिंगल अफराद के लिए अच्छी खबर मिलने वाली है और नया ताल्लुक़ करीब है। और रिलेशनशिप वालों के लिए इत्मीनान वापस आएगा। और याद रखें, जो मोहब्बत तकदीर में लिखी हो वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो चौथी खुशखबरी, दुनिया कमज़ोर होंगे, दुश्मन कमज़ोर होंगे। जो लोग खामोशी से आपके ख़िलाफ़ थे, अब उनकी हकीकत सामने आएगी। हसद करने वाले बेनकाब होंगे, साजिशें नाकाम होंगी और सच वाज़ेह होगा। ये वक्त आपकी इज़्ज़त वापस लाने का है। तो याद रखें, सच को देर लग सकती है, शिकस्त नहीं। और पांचवी खुशखबरी, रूहानी सुकून होगा और अब अचानक अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। दुआ में सुकून होगा और दिल का नरम होना होगा और कुरान से राहत मिलेगी, तन्हाई में इत्मीनान मिलेगा।
یہ سب بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کی بات، جب روح کو سکون ملے سمجھ لو قسمت سنور رہی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے کاروبار، نوکری اور کامیابی کی۔ تو ایریز والوں کے لیے یہ وقت خاص طور پر لیڈرشپ اینڈ گروتھ کا وقت ہے۔ نئی ذمہ داریاں ملیں گی اور ترقی کے مواقع ملیں گے۔ نیا بزنس پلان ہوگا اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اپنے فیصلے پر یقین رکھیں اور جلد بازی کم کریں۔ ہر موقع کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ تو اب بات کریں گے آپ کی احتیاط کی، آپ کو جن احتیاط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر پارٹنرشپ کو فوراً قبول نہ کریں، اور خاص ہدایت یاد رکھیں، ہر ساتھ دینے والا ہمیشہ مخلص نہیں ہوتا۔ اگر بات کریں گے آپ کی محبت اور رشتوں میں اشارے کی، تو ایریز والوں کی محبت سچی اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ لوگ دل سے چاہتے ہیں اور بدلے میں وفاداری چاہتے ہیں۔ جھوٹ، بے وفائی اور بے قدری یہ چیزیں انہیں فوراً دور کر دیتی ہیں۔ تو سنگل افراد کے لیے جلدی دل نہ دیں، اور ریلیشن شپ والوں کے لیے غصے سے زیادہ وضاحت ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھیں محبت وہاں قائم رہتی ہے جہاں انا کم اور سچ زیادہ ہو۔ دیکھیں گے کہ آپ کی روحانی حفاظت کیسے حاصل ہوگی۔ تو خوشخبری کے ساتھ نظر بد بھی بڑھ سکتی ہے، اس لیے روحانی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان کو صبح و شام جاری رکھیں، تلاوت کریں، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، اور صبح و شام اذکار کریں۔ خصوصاً فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور جمعرات کو صدقہ ضرور دیں۔ یہ بہت طاقتور حفاظت ہے، اس لیے یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کی بات، ترقی کے ساتھ حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بات کریں گے آپ کی صحت پر اثرات کی، تو خوشیوں سے پہلے جسم بھی تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ پرانی تھکن، نیند میں کمی اور ذہنی دباؤ، لیکن اب سکون بڑھے گا، توانائی واپس آئے گی اور دل ہلکا ہوگا۔ پانی زیادہ پئیں، آرام کریں، دل صاف رکھیں۔ یاد رکھیں جسم کی تھکن اکثر بدلتی تقدیر کی نشانی ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے لکی ڈیز کی اور حفاظتی دنوں کی۔ تو ٹیوزڈے یعنی کہ منگل کا دن، سنڈے یعنی کہ اتوار کا دن، اور تھرسڈے یعنی کہ جمعہ رات کا دن آپ کے لیے لکی ڈیز ہیں۔ ان دنوں میں دعا کریں، نیا کام شروع کریں اور صدقہ دیں۔ اگر بات کریں گے آپ کے احتیاط کے دن کی، تو فرائیڈے یعنی کہ جمعہ کا دن، اس دن غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے خاص اسپیشل روحانی وظیفہ کی۔ تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، یا فتاح ہو، یا نصیر ہو، یا اللہ ہو، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر دعا کریں کہ یا اللہ میرے بند راستے کھول دے اور میری زندگی میں خیر عطا فرما۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے خاص صدقہ کی۔ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی مسافر کی مدد کریں، اور پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے۔ یاد رکھیں صدقہ مصیبت کو خوشخبری میں بدل دیتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص روحانی عمل۔ تو جمعرات کے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر 70 مرتبہ پڑھیں، یا فتاح ہو، یا اللہ ہو، اور پھر دعا کریں یا اللہ میرے لیے آسانی اور کامیابی کے دروازے کھول دے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو اب بات کریں گے آپ کے لیے پوشیدہ پیغام کی۔ تو برج حمل والوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے، خود پر شک نہ کریں، پرانی ناکامیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ پر یقین مضبوط کریں۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی ہمت ہے، آپ کی اصل خوشخبری آپ کا نیا آغاز ہے۔ تو یاد رکھیں جو شخص ہار کے بعد بھی کھڑا ہو جائے، اللہ اس کے لیے نئی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو میرے پیارے ایریز والوں، آپ کے لیے بڑی خوشخبری قریب ہے۔ یہ وقت آپ کو روکنے نہیں بلکہ آگے بڑھانے آیا ہے۔ یہ زندگی آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے کامیابی، رزق میں اضافہ، محبت میں سچائی، اور روحانی سکون اور عزت اور خوشیوں بھری زندگی۔ بس یاد رکھیں صبر اور ہمت اور اللہ پر یقین قائم رکھیں۔
आने वाली बड़ी खुशखबरी आपका मुकद्दर होगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर कोई आपको बात अच्छी लगी है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इसी तरह की स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये चैनल हमारा कोई आम चैनल नहीं है, ये चैनल सिलसिला सबज़ पोश बुखारी सादात से मुंसलिक है, जिसकी निस्बत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ है। तो अगर आप अपनी किसी भी परेशानी का हल चाहते हैं, अपने लिए ख़ास इसमें आज़म जानना चाहते हैं, किसी ख़ास मकसद का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट या जायचा बनवाना चाहते हैं, या अपना ख़ास इसमें आज़म जानना चाहते हैं, तो अपनी तफसीलात हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाए और मखलूक़ खुदा में खैर बांटने वाला बनाए, क्योंकि खैर बांटने वालों को ही खैर लौट कर मिला करती है। इलाही आमीन। अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं, या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं, या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।